Nagtuno tayo ti perdat mga para. Tuno tayo jay anti parayaw. Timpla na tapaltat, kampi asin, paminta, bitchin, lasuna, kami niya pamparak, lasuna na tono yun. Sa mga kampi asin dati, pagpanginan, papulot mo ta parayaw ka, dapat na pagpulot data para. Kente dong asin. Tap na kan matumuketa pa pangtap na may mete at pinakatuno na isa ata uming-uming kinaan na papuluto mata pareyo. Tap na kan teti ay jay itunaw. Amo kay dahan teg ugian. Amo kay dahan teg pape wifi-an makatipid ka pa ipar. Sa may kampla ta pagkaten. 5 minutes, 5 to 10 minutes ata dapat high fire. Tapno maluto. Dan pinato na ata ng pimpintas pipin na katuno na tayo sa dimuging. Pagbanugan nagpipabay-payan. After 5 minutes, panamod ka statan na pinakatununan baliktad naman tayo yung side manan kaya jay kimasan na nakabaw na nata para saktum to atin palutuman the best data para Kimasa bukas sa tiwanan, tsuranan, mabalin mo ilaw fairan, samtlaluban, tapno, maluto lang unay, makita mo natin finish product man. Makita mo pinakatuno na may, dara na, pintas pinakatuno na, samparisan, teka matis, laso na, baguong, kimasa na, perfect. Kaya da bakit ko na eh. Yung ginabis ko,